এটা কথা ভালো হয়েছে না, আমি ভাষা দেবো না রাগ নরবে গেছে আরো বড় সকাল বাজে 10টা রাইতে খুব কষ্ট করে থাকার পরে ভাবছি কিবা কিনে নিয়ে আসি তাজনের বাজারে। বাজারটা খুব দূরে থেকে বলে প্রায় 4-5 মিনিট লাগে যাই দিই বাজার কি পাওয়া যায়। তো এরিয়াটা দেখে বুঝতেছেন পাহাড় আর পাহাড়। আর মকবুল আজকে যে ঘুম দিছে মকবুল আজকে নিয়ে কি ফুল পেয়েছেন একদম ফ্রেশ ফুল। সাউথের এই বস্তুটা খুব ভালো লাগে কি যে মানে ফুলগুলো এটা ফ্রেশ নেব হেন থেকে মানে বেচা কিনা চলে। সবজি বাজার তো হাট এটা একটু পাখি তো ওইটা সবজি বাজার কি সুন্দর হয় দেখো দাম আছে। এই বিলাহি কিলো 40 আঙ্গুরমের লগের সবজি বাজার। এর সিস্টেমটা ভালো লাগছে না? সিস্টেম বহুত মজা লাগছে। প্যাকেট করে মাকই ভাই প্যাকেট করে খেলছে ফ্রেশ আই না প্যাকেট করছে এটা তো খারাপ হবে না। কুমড়া আছে ধনিয়া পাতা পুদিনা আদা ক্যাপসিকাম মরিচ। তো এইভাবে বাজার করে সবজির সামনে দাম লিখে থেকে দেয় তার মানে কোনো দাম আমি করবো না বার্গিং নট বার্গিং যা কিনা আছে কিনা তা না হলে খালি ভাই যখন বাগাত আর কি। দেখ প্রসেসটা খুব ভালো লাগছে। তো ই করো সবজি কেন এই মকবুল দেখ মোবাইলটা দাও তাহলে 2 সাইজের পেঁয়াজ আসবা কেমনি জানো এটা ছোটো সাইজ বাসবা প্লাস একটু বড় সাইজ বাসবা এই সাইজে হাইট বড় এই সাইজ। হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে টুকরি ওই নিয়ে যাও এই যে বাস। আর আমরা এই বিলাই লেমন নিমনি লেমন আছে ওই সাইডে এই নাও হ্যাঁ সব আছে। তাহলে বিলাই আধা কিলো নেই 10 টাকা দাও 10 টাকা দুটা বলে নেমু। আরে এই যে নরসিংহ পাতা এইভাবে কিনা বেচা নরসিংহ পাতা এত পাতা কিন্তু ভালো লাগবো না আমি তো আগে এই সাইজের তো ভালো লাগবো। तो बिलाही ये किसका है दोस्तों बिलाही आधा किलो नहीं है এত নেই কিবো তাও যেহেতু মিশিয়ে রান্ধব মতো নাই আধা কেজি মেলা ওঠে 4-5 টাকা আলাদা হয়ে যায়। মূল্য আসলে সব পাওয়া যায় এমন কোনো বস্তু না যে পাওয়া যায় না। 50টা ঠিক আছে 40 কিলো না আলু একটু বেশি হইলো দাম না। নতুন আলু দেখি নতুন আলু আলু লাগবো না বড় আছে চাষনি আসনি খেলে ঠিক আছে তোমারটা ঠিক আছে। চাষনি খাওয়ার জন্য কটা ছুড়ো নাও আমি যে কটা ছুড়ো আমি কটা চাষনি খাওয়ার জন্য রসুন নাও রসুন কেজি 70 না। হ্যাঁ बस तो किलो कितना 70 रुपीस है पाव किलो। ও পাও কিলো 1/4 আছে আসলে তাহলে ভুল হইলো তাহলে 280 টাকা কিলো আসলে ভুল হয়েছে দেখ 70 টাকা কেজি না আসলে তাকে বুঝতে বলেছে 20 কত নেবে তাহলে হয়েছে
হ্যাঁ 280 টাকা আমি বুঝতে বলেছি এই কোথায় এগুলো কি সাইড দেয় আমরা কি কিনবে চাল কিনবেন না চাল আর ডাল ও কটারি আছে এই যে ফুল দেখতেছ ডাইরেক্ট ফ্রেশ ডাইরেক্ট গাছের থেকে নিয়ে আহে এরা কিনা বেশি খুব করে ফুলগুলো কি করবো এনেই করো মাথায় নিব বা মন্দিরে চড়াইব এটা এটা বেশ বড় না চলুন লাগে গো এত নাই থেকে भाई नहीं असला कोना का ये कितना और ये कितना मैं 100 रुपया होता है और ये 80 रुपीस होता है ये दे दो 20 रुपये पर 20 টাকা স্যার দেখুন এনে সম্ভবত চাকু পাই যামগা সব ধরনের বস্তু আছে যাই গো ভাই বুঝছি রে ভাষা কিছু বুঝি না চাকু হ্যাঁ তুমি অঙ্গ তো জানো না জানি 20 30 40 50 इसको रखो और बड़ा वाला निकालो आलू से काटा लगे हाँ आलू से ना हाँ ये दे दो और भाई ये और दूसरा वाला है क्या मैं 140 होता इतना क्यों थोड़ा काम करो इसको ये आता वुड का तो वुड नहीं 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 इसी को काम करो दूसरा वाला नहीं चाहिए और ये दिखाओ क्या है ये भी अच्छा है ये कितने का 40 रुपीस कितना दाओ इना अन्नोटा दाओ सॉरी भाई हाँ सॉरी भैया हाँ हाँ सॉरी बच्ची या अच्छा वाला है क्या ভালো তো আছে নি ये ले वो बुझो ना देखे तो भगवान रे काम नहीं नहीं ऐसा वाला चाहिए ऐसा दिखा था बुझছো তো না দাও এটা কথা ভালো হইছে না আঙ্গ ভাষা দে বুঝো না রাগ নরবে কে জানো ক্লোজ মারছে बेटा तो ये होता 50 रुपीस हाँ और अच्छा होना तो इधर है इतना अच्छा नहीं चाहिए भाई देखिए देखा ये लो 120 अच्छा है ये फ्री नहीं चाहिए ये वाला नहीं चाहिए ये ना फ्री आता कंपनी का इतना ही उसमें इसमें क्या पैसा नहीं लगता এটা এটা কত ভাই রে জোজে মার বন্ধি মুই 50 টা না 50 रुपीस ओनली 50 ओनली ओनली 50 कितना पेज कौन सा पेज पेज আমাদের গ্রাম बेंगोली में আমাদের ग्राम अगर इंग्लिश में बोलो तो माय विलेज ओह माय वेरी हाँ उसमें अच्छा है नहीं नहीं चाहिए हार्पिक चाहिए वो वाला अच्छा है हमें पता है प्लेट दीजिए फिर खाने का बड़ा वाला दोस्तों किचन देखा इसने ओ क्या प्लास्टिक वाला ये प्लास्टिक है नहीं नहीं वो मतलब वन टाइम यूज पेपर हाँ पेपर प्लेट नहीं मिलता नहीं छोटा है कितना साइज होना छोटा वाला प्लेट बड़ा होना क्या हाँ बड़ा होना और उधर गंगे दुकान है ना स्ट्रेट में लेफ्ट साइड में गंगे दुकान मिलता अपोजिट ठीक है फिर इधर बस अरे करो ना हाँ 30 वाला है ना हाँ और अच्छा वाला दिखाओ अच्छा वाला हाँ 30 दिन ভালো হয় 5000 পছন্দ যায় এটা কত 60 এটা বুঝবো না আমরা আর কয়দিন হয়ে গেলাম আর ইচ্ছে भी अच्छा हां अच्छा है দাম দেব কোনা বইনা বুঝছ না দোস্ত 70 এটা তো কামে দিছে এটা দাম দামি করো नहीं नहीं ये फिक्स प्राइस नहीं 60 पे लाया तूने नहीं नहीं ये नहीं बोला ये 50 बोला 70 नहीं ये 50 कर दो 50 में हो 50 नहीं जाएगा है। मैं दो ले ले ओबो 55 दे हाँ 55 50 दे 50 पे मुझे क्या बात कितना होना और एक दो और एक वो मुश्किल है इसलिए तो देखता। 50 না না ও ওই গেছে কপাল ভালো
তো ফাইনালি বাজার করে রুমে হলাম তো বাজার করে এখন বাইক করে